मनान धरा हांव ते तळ्याची सगली हिस्टरी जाणा आनी ह्या आदी हांवें पयलीं उलोवन दाखयलेली आहा कितें कितें पिकता कितें खाता कितकें उदक पियेतालीं कितें करतालें तें सगळें हांवें तुमकां सांगून दवरलां तरी तुमी सांगून तें आयकना आनी हांव ह्या सरकाराक मागतां आनी हे सरपंचा कडेनूय मागतां ते तळ्यार देव आनी चड रान हूंय आहा उदक हूंय आहा बोगदां हूंय आहा पायपां हूंय आहा ती तुमी कोणेच पळोवंक ना आमी उलयताचें सांगता तुमच्या दोळ्यान हे म्हाज्या बरोबर हांव दाखयता तुमकां दोंगर हुंय तेजे शिमो आहा आनी हुंय देंवता आनी हुंय भायर सरता तें हांव दाखयतां तुमकां एकलें येता तुमचे बरोबर म्हाका भिरांत दिसना दोंगराची कित्याक आमी त्या दोंगरान जियेल्या आमी हायल्या उदक पियेल्या त्या दोंगराचें आनी आमची जाणटी बायलां जवळ पासून इकून बुरकुटे करून इकून पड बोलोवनी बायलां आहा तुमकां कितें दिसता खुर्चेर राबून आपूण व्हडलेत म्हणून दोंगारूच दिश्टी पडटा म्हणून आं आनी ती रानां तुमकां सगळें कांतर फोडपाक आमी न्हिलो कडेन आसतना सगळें टोक 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 जावन आमकां सकाळ न्हीद पासून पडना तुमचे मेसिनरीच्या आवाजान आं आमची न्हीद इतके वर्सां जाली आतां जागृत जाल्या आतां कितको तेंप लागलो बोबाट मारून आयज 12-13 दीस जाले आमी हिंगासर वळवळटा उदक ना पिवंक तुमी हाडून दिता रे आमकां ही बोबाट मारून गो आं आमी हुंय चडूंक वयता जाणटेपणांत ते बाटले बिटले हाडून उदकाचे पियोवपाक तुमी जोडटा म्हणून तुमी पियेता तें आमी हिंगासर भीक मागून कोणा हाडून दिता तें हातां कित्याक आमी उदक भिकेचें आयज तो एक दीस दिता आयज फाल्यां तो दिता परवां तो दिता ताका चड दे बरो कर म्हणटा हे आमकां भुकेल्यांक जाणटी तान्याक उदक आमकां पियोंक दितल्यांक तुमी दिला रे हाडून तें आमकां आं आनी तुमी दितले रे हेज्या फुडें आमकां आनी तुमचे कडेन घोटले रे कित्याक लोकांचो सिराप घेता रे इतक्या लोकांचो शिराप घेयना काय तुमच्या ल्हानावडाक शिराप दवरना काय तुमचे पिणगेक दवरना काय हाय म्हणटा आतां एक दीस आयज न्हू हालें देव आयकतलो आनी तुमी शिरापान पडटले आनी मोत चेपता तुमी तोळटले तुका उदक लोक मेळपाचें ना पियोंक आनी कोण बरें उलयता ताका तुमी एक्सिडेंट करता आयज पेपराचेर येता हालें एक एक्सिडेंट करून मारूंक लागले म्हण तुमी हांव करूं लायल्या आं बोकड्या मारसान सगळीं हांग काबार जालीं आतां मनशां खावंक लागल्या तुमी आं अक्कल घेया अक्कल आनी आमच्या जाणट्यांचो हो शिराप घेया तुमच्या ल्हाना वळाक तो शिराप किलोन दवरा बेगीन दुडूक उलयता तो बेगीन हे शिराप किलोन तुमी दवरा आनी हांव कांय मागोंक सोदिना हो शिराप तुमच्या भुरगेपणाक मेळटलो कित्याक आमचें हें दूख भोगता आमी वतन उपाशी रावन दीस काडटा हें वय आमच्या उपाशी रावपाचें न्हू तुमकां चुरचुऱ्या पासून नाय आमची इदात पावली खूंय रे आमी वयशांची पावले मरे तुमकां सगल्यांक देव बरो करून म्हणटा चिंबलकार आमी ओगी आसा तो पर्यंत तुमचे लाड चलतले आणि ज्या दिसा आमी निर्णय घेतले बरोबर मरे तुझ्या माझ्या घरी उरच्या ना हांगासर आणि कितें कितें उरचें ना हांगासर हें हांव सांगपाक नको आमकां राजकारण करपाचें ना आमी आमच्या हक्का खातीर झगडटले आनी तुमकां हेंय सांगता आयज हांव सगळ्यांक हेंय सांगता गेली 45 वर्सां ह्या इंदिरा नगराक लागून जें आमचें नुकसाण जाल्लें आसा आमची तळी शेतां सगळें काबार जाल्लें आसा हेच्या खातीर ह्युमन रायट्स हे जे कमिशन आसा तेजे कडेन आमी सगळे गांवकरी आसा ते दाद मागतले कारण आतां पर्यंतच्या सरकारान जे कितें आमचें नुकसाण जालें तेका एक आमकां पान दुडू आमकां कंपन्सेशन दिवंक ना रुदोल्फ फर्नांडीस जेन्ना जेन्ना एसेंब्लीत उलयता तेन्ना फक्त इंदिरा नगरचे उलयता आमच्या खातीर केन्ना उलयलो एसेंब्लीत पळयला रे बाबा तुम्ही आयकला तुम्ही ओ बाबा म्हणटा तो तुमचो अथवा मामी म्हणटा ती आनी कोण आमदार येवन गेले आयकला तुम्ही हे सत्य आसा तेन्ना आमचे इंदिरा नगरच्या लोकांकडे वायटपण कांयच ना कुणीधरकर तुम्ही चिमलात रावता चिमलकाराच्या बरोबर तुम्ही रावपाक जाय हांगासर तुमचे लंडन न्हू पयसो करून येवपाक आनी सगळें करपाक हे लंडन जाला तुमचे चिमला म्हणजे फक्त पैसो 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 हांव हे उलयता म्हणून म्हाका खबर आसा म्हाज्या जिवाक भंय आसा पूण हांव भियेना हे सांगूंक सोदता हांव सत्य उलयता आनी सांगलेले काल
आम्ही हांगसर बसून आमचो हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू केलो. जसं की आम्ही 4 तारीख मिटिंगेन रेझोल्युशन पास केल्ले की हे युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ आमच्या चिमला गावात नाका आणि ते स्क्रॅप करा म्हणून. आणि त्यांनाच आम्ही सांगलेलं की आमची फुडले जे आमचे आंदोलन असतले, आमचे महायुद्ध असतले, ते आनीक एग्रेसिव्ह जातले, आनीक तीव्र जातले. त्याचाच एक भाग म्हणून काल आम्ही येऊन हांगसर पंचायतीन बसले, उपोषण केले. आमकां दिसलेले की पंचायतीसून कोण तरी येतलो आमकां मेळपाक, पण कोण येवंक ना. तेन्ना सरकार म्हणटा प्रशासन तुमच्या दारी, सरकार तुमच्या दारी. चिमलकार पंचायतीच्या दारी काल येल्ले आणि त्याचाच भाग म्हणून काल आम्ही अनाऊन्स केले की आज एक महा हंगर स्ट्रायक आणि महा प्रोटेस्ट करपाक आणि निषेध करपाक हांगा सगळे चिमलकार येल्ले आसा. आमी पंचायती कडेन कित्याक येता, कित्याक जे आमची ग्रामसभा आहा, आमचे 3 ग्रामसभेन आम्ही हे दोनूय प्रोजेक्ट्स नाका म्हणून अपोज केल्ले. तशें दाशी रोडकर म्हजें नांव स्मिता शिरोडकर. आमचो गांवचो सरपंच, सेक्रेटरी, MLA, ZP सगळे मेले आज 12 दीस जाले. आणि त्या 12 दिसांचे पळय आमी आज दुकान बसले कडेन हांगा आमकां हाडून बसोवपाक हो सरपंच आनी ह्या पंचायतीचो चिंबल पंचायतीचो सेक्रेटरी हनुमंत बोरकार. कितें जेन्ना आमी 3 ग्रामसभेक रेझोल्युशन घेता, आमच्या रेझोल्युशनाक मातसोय वालोर ना. कोण एक फाल्यां काजार जाता, लग्न जाता जाल्यार आमी रजिस्ट्रेशन करता, ताका सुद्दां 2 रजिस्ट्रेशन लागता आनी आमचो एक एक्स्ट्रा 3 रेझोल्युशन. म्हणून कांयच वालोर ना. अरे बाबा सरपंच, आमी पळय का बसले हांगा उपाशी आनी तूं मेरशी वचून भाजी पाव घेयटा. आमकां सगळें खबर आहा. तुजो गुरू जो पळय आसा तो मेरशे बसला. काल गेलता आसले तूं. आमचे रे दीस कोणे हाडले? ह्यो बायलो 500 रुपया 1000 दिवन आयले ना हांगा. ती गांवां खातीर आयल्या, आमच्या उल्या खातीर आयल्या. आमी हांगा टॅक्स भरता, कसलो कचऱ्याचो टॅक्स आनी कसलो मशना फोडा सगळो टॅक्स पंचायती भरता. कसली एक इन्कम सर्टिफिकेट घेवपाक गेली ते पयशे भरता. तूं म्हाका एक सांग, जेन्ना BDOन ही केस केली, मागीर दुसरी आमचे पंचायत हातून गेली, तेन्ना तुवें तुजें कर्तव्य आशिल्लें की बाबा अपिलान चल म्हणून सांगपाचें. तुवें आदोगादाक कित्याक सांगलें ना अपिलां वच म्हणून? तूं जो सेक्रेटरी सांगता की सरपंचान सांगलां आतां फुडें कांयच करप ना, बंद म्हणून. अरे पिश्या भोंड्या, मुगेल्या तुका एक सांगणें, तो सेक्रेटरी गव्हर्मेंट सर्वंट, तो हांगच्यान ट्रान्सफर मारून दुसरी पंचायती वतलो. तूं खंय पंचायत बी बांदून दवरल्या तुका वचून थंय सरपंच जावपाक? दुसरें आनी कितें हें तयार केलां? वयर तो आतां महाल येवपा आसा न्ही, त्या महालाचो तूं हें जावपा आसा, राजू जावपा आसा? अरे राव मरे, आमच्या गांवा खातीर राव मरे. म्हाका लज दिसता. इतल्या दीस तूं तकली सकयल घालून चलतालो मरे वाटेन. आतां म्हाका तुका तकली वयर काडून पळोवपाक म्हाका लज दिसता. कितें पळय, शाणो जाव. अजून तुका सांगता, यो हांगा यो. तूं सरपंच, गांवचो सरपंच तूं. यो लोकांक मेळ. आमी कितें तुका मारून खावची ना. हांव फक्त देवा कडेन एकच मागता की तुवें जशें पळय आमकां हांगा हाडून बसयल्या न्ही, ह्या वयर तळपार बसयल्या तुवें आमकां. तळपार साकून आमी हांगा आयल्या, ह्या जांबळे मुळो आयल्या. तुजेर मरे